Em final de 2019, 2019年の最後、 perdão, fevereiro de 2019, 2019年の2月の最後、 Deus me deu uma mensagem. 神様は私にメッセージを与えてくれました。 Eu não tinha nem noção do que ia acontecer no mundo. 私は世界で何が起こるかも全く想像つきませんでした。 Isso foi escrito em um livro que eu não consegui trazer porque ele esgota sempre. で、それはいつも売り切れてしまうその本に書かれているので持ってくることはできませんでした。 Ele também está em 4 idiomas. それも言語が4つに分かれていま E ele す。 se chama A História do Maior Avivamento da Terra. それは地上でのリバイバルの一番のリバイバルの O 歴史と書いてあり O ます。 Espírito Santo me disse: 聖霊様は言いました。 eu vou fazer 3 coisas no mundo nos próximos anos. 私は翌年に3つの聖霊様の大きなことを Quem tem me 地上で行 acompanhado há うと言いま alguns す。 anos vai se lembrar. そしてその最後の年を過ごしている人たちは思い出すと言っていました。 Eu vou trazer uma pandemia. 私はパンデミックを起こすと。 Eu confesso a você que eu nem sabia o que era, que a nossa geração não viveu isso. そして私はそれが一体何なのかも全く分かりませんでした。なぜな Eu ら vou trazer 自分の世代の人たちはそれを過ごさなかったからで Uma す。 pandemia, またパンデミックを持ってくる。 depois uma guerra, そしてその後に戦争を起こす。 uma terrível guerra. そしてひどい戦争。 Então essa guerra que vocês estão vendo é só o rabo da cobra, é a pontinha. なので、あなたたちが見ているその戦争というのはその蛇の尻尾ぐらいのことです。 Ela é só o começo. それは始まりに過ぎないの E です。 depois dessa guerra, そしてその戦争の後、 poderoso avivamento. それは力強いリバイバル。 A pandemia veio. パンデミックはやって A きました。 guerra está aí. そして戦争は今そこ Nós にありま estamos す。 prestes a viver o maior avivamento da história. そして私たちは、市場で、リバイバルを過ごすところです。 Mas para você entender o que é avivamento, しかしあなたがリバイバルとはどういうものかを理解するため、 nessa altura eu tinha um outro conceito de avivamento. 私は、ここでまた違う、リバイバルに対して違うその、教理がありました。 A primeira coisa que Deus fez 一番最初に神様がなさったこと、 foi mudar o meu conceito de avivamento. それはリバイバルに対するその私の理解を変えることでした。 No Brasil e nos Estados Unidos, ブラジルやアメリカでは avivamento tem uma ideia boa. リバイバルというのはとてもいいアイデアがあると言います。 Então, quando você fala de avivamento, なのでリバイバルともしあなたが言うならば、 passa na sua cabeça a ideia de movimento, evento, あなたは頭の中できっとイベントやまたその働きのことを思うと de 思います。 grandes ajuntamentos, 大きな集まり、 congresso de carnaval, カーニバルのような、行い、 conferências, カンファレンスや、 muita gente cantando, shows. たくさんの人たちがショーで歌っている姿 Um avivamento pode até ao final gerar tudo isso, で、リバイバルは最終的にそのようなことを起こすことはできます。 mas não é isso. しかしそれではありません。 O que é avivamento? リバイバルとは何なのか、 A primeira coisa que você precisa entender 一番最初にあなたが知るべきこと、 é que se Deus levantar alguém para pregar sobre avivamento, もしリバイバルについて語るための誰かを立ち上げたとき、 e agora nós estamos falando do avivamento bíblico, で私たちは今聖書的なリバイバルについて言っています。 não o avivamento conceitual, filosófico, sociológico que parte da igreja prega, それは教理やまた真理に基づいたリバイバルではありません。 que é aquele avivamento de oba-oba, festa, como eu acabei de dizer. それ今私が言ったばかりのパーティーやその集まりによるリバイバルではあり A ません。 ideia bíblica é que se Deus levantar alguém para pregar sobre avivamento, 聖書的な考えではリバイバルについて語る人を立ち上げるとき、 é porque tem algo na sua igreja que não está bem. それは教会に何か良くないものがあるからです。 Deus jamais iria promover avivamento 神様は決してリバイバルを起こしません。 se alguma coisa estivesse bem na igreja. その教会に何かいいことがあるならば、 Primeiro, pela palavra avivamento. 最初はそのリバイバルという言葉によって、 A ideia de avivamento é de uma carne podre, リバイバル、一番最初にはその腐った肉から来ること。 é de uma árvore que não dá fruto, それは実らない木のことを言っていま é す。 de cadáveres. それは、欠けているものからです。 Passamos ontem vindo para cá, à beirada da estrada tinha pedra de gelo desse tamanho. で、ここに向かっている途中には、これぐらいの大きなその氷の岩がありました。 A ideia de avivamento é de um rio como aquele ali, gelado, que dá para você esquiar em cima.
でリバイバルというそのアイデアというのはその凍ったその湖の上にそこでスキーができるようなものです。 Se Deus começar a falar sobre avivamento, 神様がリバイバルについてもし語り始めるなら não é porque Ele está se agradando de alguma coisa. それは何かによって喜んでいるというわけではありません。 Na realidade, Ele está desagradando de alguma coisa. 現実では何かに対してそれを批判しているのです。 Então, deixe-me te explicar os significados da palavra avivamento. なのでリバイバルという言葉のその意味を皆さんに話したいと思い A ます。 palavra é reviver. リバイバルというのは再生という言葉です。 Em inglês é revival. 英語ではリバイバルです。 Em italiano é recita, resfeio. イタリア語ではエルフィータやエルフィータです。 Italiano, resfeio. エルスフェイヨ。 Resveio. レスフェイレスフェイヨ。 Ou recita, ア ressuscitar. グリシトヘススタ。 Em Brasil é avivar. ポルトガル語ではアビバーと言います。 Então escute bem. なのでよく聞 Eu いて não くだ sei さい como。que é em japonês. リバイバル。リバイバル。リバイ Até o バル。 final eu aprendo. 最後にメモをします。 Revival. リバイバル、リバイバルです。 Então veja que você compreende que a ideia なのでそのアイデアとは、 é pegar algo que esteve vivo, それは生きていたものが morreu. 死んだということです。 Você percebeu? Não é uma coisa boa. なのでいいことではありません。 É uma coisa que estava boa それは良かったものが e morreu. 死んでしまった。 Então o avivamento não vem なのでリバイバルというのは porque nós merecemos. 私たちがふさわしいから来るものではあり Avivamento ませ vem ん。 porque nós precisamos. リバイバルというのは私たちが必要だから来るものです。 Isso nos ensina que avivamento é uma necessidade nossa なのでリバイバルというのは私たちのその必要性を見せます。 misturada à urgência do céu. またそれは天への緊急を示すものです。 Como Deus ama o seu povo, 神がその民を愛しているなら、 e agora esse povo apostata ou desvia ou esfria até morrer, もしその民が冷めて、そして、冷めていくことによって死んでしまうなら、 e por causa desse esfriamento e morte espiritual, そしてその冷めたことによってその霊的に死んでしまったなら、 eles constroem muitos ídolos no coração, morrem e pecam, そして彼らは心の中でたくさんの偶像礼拝を作り上げて、そして罪を起こして死ぬのです。 então Deus precisa contra-atacar. なので神はそれに対して攻撃をしなければなりません。 Então avivamento なのでリバイバルという não の é は uma ação do céu, なので天の、行いではありません。 é uma reação do céu. なので天の、反応になるのです。 Avivamento não é a ação direta de Deus, なのでリバイバルというのは神様直接の反応ではあり é ません。 uma resposta à sua ação direta contra Deus. それはあなたの神に対するその行い Se に対 você する直 não 接 se, 的な反応です。 se você não se rebelasse contra Deus, あなたがもし神に反抗しなければ、 Deus não precisaria trazer avivamento. 神様はリバイバルを持ってくる必要はありません。 Então, o avivamento é contra-ataque de Deus, なのでリバイバルというのは神様からの攻撃です。 é resposta de Deus, 神様の答えでもある。 é reação de そ Deus. してまた神の反応です。 Lugar onde tem avivamento リバイバルのあるところに não precisa pregar sobre avivamento. リバイバルについて語る必要はありません。 Aonde precisa pregador de avivamento? リバイバルのそのメッセンジャーが必要とするところ、 Aonde os corações esfriaram, それは心が冷めてしまったところです。 aonde há muita apostasia, それはそこにはたくさんの廃墟があるところで aonde す。 o pecado dominou, そこには罪が支配してしまったところです。 aonde Deus caiu no esquecimento. 神が忘れられるというところに落ちてしま Ali ったところです。 precisa de avivamento. そこにリバイバルが必要とな Em ります。 muitos lugares aonde prego, で、私がメッセージするたくさんのところで、 algumas pessoas dizem, não precisa vir aqui. 多くいくつかの人たちは、ここに Nós 来る temos 必要は avivamento. ないと言います。しかし、リバイバルは起こりま Mas す。 quando eu vou lá, しかし、私がそこに eles 行くと、 pensam que tem avivamento. 彼らはリバイバルがあると思い込んでいる Mas em のです。 muitos lugares eles estão comercializando, しかし多くのところでは、そこはただの集会になってしまってい cobrando る para のです。 pregar. それはメッセージすることを O 要求している pecado のです。 proliferou. なのでそこで罪が成長してしまったところ Só で que す。 agora as suas festas esconderam esses pecados. そしてその大きなそのパーティーがその罪を隠してしまっているの E a euforia substituiu o fogo. で、そうするとその堅くなさがその炎を
消してしまったのです。 Eles não oram, 彼らはお祈りしません。 99% não falam com o seu Deus, 99% 神様と語りません。 mas eles dizem que estão em avivamento. しかし彼らはリバイバルにいると言 Eu います。 costumo dizer que nós estamos no Brasil, 私はブラジルにいて、よく言うことがあります。 num país de terceiro mundo, それは、3番目の国です。 com igrejas de primeiro mundo. それは、先進国、先 Aqui, 進国の人たちが私たちは先進国にいます。 aqui, ここでは、 nos Estados Unidos e Europa, ヨーロッパやアメリカでは、 vocês vivem em um país de primeiro mundo, 私たちは先進国の中で過ごします。 com estrutura de igrejas de terceiro mundo. それは、先進国でない国のその文化を持っている教会の中で過ごします。 Então, raramente no Brasil eu prego para menos de 3.000, 4.000 pessoas. なので、ブラジルでは3000人以下の教会で語ることはとても少ないのです。 Em uma de nossas últimas reuniões de avivamento no Brasil, alguns devem que acompanharam, ブラジルでは、最後に私が会ったその集会では、 o culto era 20 horas e 18 horas havia uma fila de mais de 2.000 pessoas querendo entrar. 礼拝というのは8時以降で、そしてそこに入ろうとする人たちは2000人以上の人数でした。 O problema no Brasil, nos Estados Unidos, não é volume, アメリカやブラジルでの問題はその量ではありません。 é paixão. それは、情熱です。 O coração não queima mais por Jesus. それはイエス様に対して心がもう燃えないということです。 E o pior é que eles nem perceberam isso. そしてそれに対してひどいことはそれに対して気づかないということです。 E por que não perceberam? そしてどうして気づかなかったので Porque しょう。 a euforia confundiu o coração deles. なぜならその堅くなさが彼らの心を混乱に陥ってしまったからです。 Eu fiz uma pesquisa esses dias nas minhas redes sociais. そして私は自分のそのソーシャルネットワークの中で、あることを検索しました。 Que somente nos últimos 30 dias teve um alcance de mais de 5 milhões de pessoas. ここ最後の、3週間では、3000人もの以上の救いがありました。 Eu fiz uma pesquisa e minha pesquisa era somente para crentes que oram. そして私は調べたときに、それは祈るクリスチャンのためだけというこ A と。 primeira pergunta: quantos crentes aí oram? 一つ目の質問、何人のクリスチャンが祈るのか。 98% disseram que não oram. そして 98% もの人たちが祈らないとブラジルで言いました。 A segunda pergunta: quantos aqui que oram e oram mais de 10 minutos? そして2つ目の質問は、10分以上祈る方は何人いるのかという質問です。 99% disseram que não conseguem orar mais de 10 minutos. そして 99% の人たちが10分以上祈ることができないと答えました。 Resumindo, そして省略すると 90% não oram. 90% 祈らない。 Dos 10% que oram, そして祈るその 10% が não oram mais que 10 minutos. Não oram. 10分以上祈らないということでした。 Mas nós estamos num lugar cheio de festas e multidões, しかし私たちは、人の集まるところとまたパーティーがたくさんあるところにいます。 servindo um Deus que nem conhecem, それは知らない神に仕えているのです。 com tantos escândalos que nem nomeamos. そして、たくさんのスキャンダルの中で Precisamos desesperadamente de um novo Pentecoste. 私たちは必死またに慌ててその、緊急性で、Avivamento. リバイバルが必要です。 Seja em lugares onde o evangelho é numeroso, como Estados Unidos e Brasil, ブラジルやアメリカのように福音が広まっているところであろうとも。 em que a apostasia está terrível, そこにはまた廃墟がひどいです。 e seja em lugares que Deus sequer é lembrado e seus corações são tão petrificados que não sente nem a necessidade de conhecer Deus, como Ásia. またアジアのように神様が必要だと気づくことのできないほどの堅くなになっているところであっても、 A verdade 事実、真 é que 実、 se o avivamento não vier em no máximo 2, 3 anos, リバイバルがこの 2,3 年間の間に来なければ não haverá futuro. 将来がありません。 A Bíblia Sagrada nos ensina 性別された聖書は言います。 que em lugares onde o evangelho não é passado de pais para filhos, 福音が、親から子へ渡されていないところで Deus é completamente esquecido em no máximo 10, 15 anos. 神という存在はこの10年から15年にわたって完全に忘れら Ele れてし nem まうのです。 sequer será mencionado.
それは、神様というのはその名を呼ばれることもない。 Então escute bem o que eu vou te な dizer. ので私の言うことをよく聞いて Se く o ださい。 avivamento não vier até vocês リバイバルがあなたたちのもとに来なければ、 nos próximos anos, この次の、何年かは não haverá mais cultura moral para nossos filhos, netos e sobrinhos. 自分たちの子供やまたその孫たちに対してまたその子供たちに対して良い教育はもう存在されませ O ん。 primeiro passo para querer e ter um avivamento da parte de Deus 神からのそのリバイバルを求めるその最初の一歩とは、 é desespero. それは、緊急性です。 Isaías 44 diz que a terra deserta tem que clamar pela chuva. イザヤ44章では、地上は神のその雨に叫び求めなければならないと書いてあります。 Então o avivamento só vem quando bate o desespero. リバイバルというのはその緊急性、その焦りが生じた時です。 Então um dos motivos porque não temos avivamento é porque não estamos tão sedentos por ele. なのでそこにリバイバルがないというのは、それは私たちが神に対して植え替えていないという Você こと tem que です。 estar desesperado ao ponto. あなたは、緊急も、焦ってなくてはいけません。 Por isso que avivamento é resposta de Deus なのでリバイバルというのは神からの答えなのです。 ao caos, それはカオスに対して、 à dor, また痛みに対して、 à fome, また危機に à 対して miséria, またその à 危機に対して iniquidade またその富 e ao に対して desvio doutrinário de sua igreja. そしてまた教会のその、陥ってしまっている状態に対して Estava pregando agora na Itália で私はイタリアに対してメッセージしていました。 e um casal de missionários vieram da Ucrânia para nos assistir. そしてウクライナから宣教師の夫婦が私たちを見に来ていまし E た。 depois nós fomos conversar. そしてその終わった後に話しました。 E eles me contaram coisas muito tristes da Ucrânia. そして彼らはウクライナで起こっているとても悲しい事 E 実を a 話 das してくれま coisas した。 mais chocantes que eu ouvi daquele casal de pastores. でその牧師の夫婦たちから一番悲しいことを聞きま Eles した。 tinham 2.500 membros na Ucrânia antes da guerra. 彼らは戦争の前にウクライナで2500人もの教会を持っていました。 Agora eles têm 250 membros. しかし今はたった250人もの250人の人たちを持っています。 Ele me disse que 90% dos pastores fugiram. そして彼らは私に言いました。90% の牧師たちが逃げたと。 Então eu perguntei para ele, por que você continuou na Ucrânia? そして私は彼に聞きました。どうしてあなたはウクライ Ele ナで disse, 続けた porque のですか？ agora é a hora da igreja. そして彼は言いました。なぜなら今が教会の時だからだ。 Eu falei, mas você está feliz? そして私は言いました。 Ele diz, eu estou vivendo o meu melhor momento como pastor. あなたは幸せですかと聞くと彼は、私は牧師として一番幸せな時を過ごしていると答えました。で、私はどうや Se って você tinha 2.500 membros e agora 250, あなたが2500人もの人がいたのに今は250人の人 você なの tem に 10% do que era a sua igreja. あなたはもともとあなたの教会であったその 10% しか持ってい Então ない ele の me に disse, vou te explicar. そして彼は私に言いました。 Eu 説 tinha 明しよう。 2.500 membros. 私は2500人のメンバーがいました。 Quando chamava para orar, vinha 200. そしてお祈りに招くと200人しか来ませんでし Quando た。 fazia campanha de jejum, vinha alguns 100. そしてまたその断食のカンファレンスすると100人しか来ません。 Quando fazíamos alguma coisa espiritual, vinha no máximo 100. そして霊的なものを何かを行うときには100人来ました。 Eu tinha 2.500 que apareciam 2, 3 vezes no mês, só no domingo. そして私は2500人を、月に 2,3 回しか来ない人たちを持っていた。 Muitos deles só na ceia. 彼らの多くはほとんどは生産式の時だけです。 90% não vinha em um culto na semana. 90% 以上の90% の人たちは1週間の礼拝には来なかったのです。 Diziam que os seus filhos não iam porque a semana foi puxada por causa das provas. 彼らのその子供たちはテストで忙しくて礼拝に来ないと言ってい Eles つも tinham 答えていました。 muitas e muitas desculpas para não irem à igreja e todas para irem a Mamon. そして彼らは教会に来ないための言い訳がたくさんあって、しかしマモンの元に行くためにそう言っていました。 Deus era alguma coisa secundária, terciária. Deus estava em último em seus planos. なので彼らの計画の中で神様というのは2番目、3番目、むしろ自分の計画の最後のところにあったの Quando です。 começou a guerra, そして戦争が始まっ nós た temos 時、agora 250. 私たちは250人います。 Quando eu chamo para orar, そして私は祈ろうというとき、 vem 250. そして250人が来るのです。 Quando eu chamo para jejuar, そして私が断食しよ vem うというと、 250. 250人が来るんです。
す。 Todos os 250 ofertam e dizimam. そして250人のすべての人たちが献 Se 金 eu を捧げ colocar るん um だ。 culto segunda-feira de manhã, a igreja lota. そして私が月曜日の1週間の初めの月曜日に礼拝するとみんな来るんです。 Como trazemos um avivamento na Europa e na Itália? そして私は言いました。どうやってヨーロッパとそのイタリアにリバイバルを持ってこようと。 Ele disse, o sabe. そして彼は言いました。がよく知っていると思います。 Por quê? どうしてでしょう。 Joel capítulo 2, versículo 12. ヨエルの2章12節には、 Você vê que o Senhor começa a chamar a nação de volta a Ele. 神はその国を自分に立ち返るように呼びかけます。 Então, desde Salomão, なのでソロモンから、 você percebe que 90% dos reis se desviaram あなたは 90% の王たちが神からそ e れてしまったことを見 encheram るこ a とができます。 cidade de deuses e paganismo. そしてその町を異邦人とまた偶像礼拝で満たしたのです。 Entre o filho de Salomão そしてソロモンの子供から、 e o rei Josafá, ヨシャパテの王まで、 nós temos um período de 100 anos それまでの間100年の間があります。 em que o templo ficou fechado, cheio de entulho, servia para guardar bagunça. それは神殿が、閉ざされていて、それはたくさんの混雑やまたその Você, ゴミを貯めるところになってしまったのです。 você consegue imaginar a nação ficar 100 anos sem orar a Deus? で、あなたは100年国が全く神に対して祈らないことを想像し Até たこ o とがあり rei ます。 Asa não teve uma pessoa que orou. またアザソウの時期でも、一人も神様に祈らなかったのです。 Então Deus agora permitia os seus inimigos virem. なので神様はそこで敵がやってくることを許可するのです。 Não era o que Deus queria, それは神が求めていたことではありません。 mas o coração do homem é cheio de ídolos. しかし人間の心というのはたくさんの偶像礼拝を持っているのです。 É no coração que construímos os ídolos, 心の中に私たちは偶像を作り上げるのです。 mas só em oração que os quebramos. しかし祈りによってでしかそれが壊されないのです。 Até você ter uma vida de oração, あなたがその祈りの生活を持つまで、 você jamais saberá quantos ídolos você adora. あなたは決して自分がどれほどの偶像を礼拝しているのかを知ることができ Até ません。 você ter uma vida de oração, você vai pensar que está tudo ok com a sua fé. あなたがその祈りの生活を持つまでは、あなたは自分の信仰に対してとても順調だと思います。 Então, aqui mesmo nesse país, você jamais pode balizar a fé pela moral. なのでこの国ではあなたは道徳に対してその信仰を揺らぐことはありません。 Essa é a prova これが証拠です。 que ser bom aos olhos dos homens não é ser bom aos olhos de Deus. 人間の目に対していい人であるのは神の目に対していい人になることではない。 Avivamento, リバイバルは ele vem 来て、 para os nossos corações voltar a Deus. それは私たちの心が神に立ち返るためにやってくる Por のです。 isso que ele começa primeiro com as crianças. だからそれは子供たちから始まるのです。 Eu jamais planejei ou planejo pregar para crianças. 私は一度もまた決して子供たちにメッセージすることを計画しません。 Então agora eu recebo convites no mundo todo para pregar para criança. なので私は今子供たちにメッセージするために世界中から招待されます。 Então eu digo para eles, eu não sou pregador de crianças. そして私は彼らに私は子供たちへのメッセンジャーではないと。 Como não? どうしてでしょうか。 Porque não existe Espírito Santo Kids. なぜなら、子供の聖霊様というのは存在しないからです。 Eu sou um pregador. 私はメッセンジャーで、 E assim como Deus fala com você, Ele fala com elas. あなたに語るように子供たちにも語るので Mas す。 por que elas recebem tão rápido? しかしどうして子供たちの方が早く受け取るのか。 Porque elas ainda não têm ídolos. それは彼らにはまだ偶像というものがないからです。 Você não conhece seus deuses. あなたは自分たちのその神たちを知らない Até の que です。 Deus os quebre. それは神自身がそれを壊すまで。 E o avivamento そしてリバイバルは é a necessidade urgente de nosso interior. 私たちの内側の緊急な必要性です。 Então escute bem o que eu estou lhe な dizendo. ので私の言っていることをよく聞いてくださ Se い。 Deus não visitar a terra de novo com seu poder, 神様がその力を持ってもう一度地上を訪れないなら、 não haverá um futuro moral para seus filhos, netos e sobrinhos. 自分の子供やまたその姪っ子やまたその孫たちに対して道徳的な良い教育は存在されませ Se ん。 não vivermos o novo derramar do Espírito, a música, 聖霊様の新しいその注ぎがなければ não haverá um futuro. 将来がありません。 Eu estou dizendo a você, não haverá. ありません。
Eu estava pregando em Boston. 私はボストンでメッセージをしていました Enquanto eu pregava, で私がメッセージしている間 uma menina de 10 anos de idade 10歳の少女が foi ao banheiro トイレへ行き e puxou a corda para se matar. そして、自殺するためにその、Para você 綱 ter を uma 引いたのです ideia, なので考えてください eu estava pregando em Portugal. 私はポルトガルでメッセージをして Todas as crianças すべての子供たち de 8 anos em diante. 8歳以降の人たち Hoje é uma cultura delas conversarem na escola. で彼らのその学校でこういう会話の習慣があり E ます se você perguntar quantos anos querem viver, 彼らに何歳生きたいのかと聞く elas dizem que não querem viver até os 16. 彼らは16歳まで生きたくないというのです Você não tem noção como o diabo está caminhando no mundo. あなたはこの地上でサタンがどのように歩き回っているのかをで Se 分かりま nós せん se nós não tivermos um novo derramar do Espírito Santo, 私が聖霊様のその新しい注ぎがなければ ninguém ficará de pé em 2, 3 anos. 誰もこの 2,3 年後には立っていられないのです A primeira coisa que você precisa entender sobre avivamento é que é um desespero para tê-lo. なのでリバイバルに対して一番最初あなたが知るべきことはそれに対して、また必死に求めるということです Imagine você passando e alguém morto, decompondo, podre. でもしあなたが歩いている途中でその死んで腐っている人がいるなら E Deus precisa ressuscitar esses ossos secos. そして神様はその乾いた骨を生き返らさなければなりません Então, avivamento é carne em ossos secos. なのでリバイバルというのは乾いた骨に対する肉な É のです vida a mortos. なので死人への命です É caminho no deserto. なので砂漠への道です É chuva em um lugar que nunca chove. 雨が降らないところに雨を与 É える uma ことです maravilha de Deus. それは神の力です Você precisa あなたは必要です se desesperar pelo mover de Deus. 神のその働きを必死に求めなければなりません Você precisa se desesperar por uma visitação. あなたはその訪れに対して O seu coração está gelado. あなたの心は冷めています E a culpa não é de Deus. でその罪というのはその悪さも神にはありません Veja bem, よく見てください há muita água em sua casa para beber あなたの家にはたくさんの水があります飲むための水がありますよ e ね você bebe água o dia todo. であなたは一日中水を飲みますか Por quê? どうしてですか Se a água está lá. 水がそこにあるというのに Falta de それは乾きがないからです Você não tem fome. あなたは飢えていないのでしょうか Você sequer tem vontade de orar. あなたはその祈るその、意志もないのでしょうか Tudo é mais importante. すべてが大事 E quando Deus traz um pastor do outro lado do mundo, そしてその地から反対側の牧師を連れてくると alguns se sentem ainda acusados. それでも責められていると感じる人たちがいま Eu す realmente não vim de lá 私は本当にそこから来たわけではあり para ません ser agradável. それは喜ばれるためではありま Eu せん vim para te trazer uma alerta. しかし私はあなたたちに Que se o 目覚めることを avivamento não vier sobre a sua vida, リバイバルがあなたの人生にもしやってこないなら não há esperança. 希望がありません Que se o Espírito Santo não lhe visitar, 聖霊様が訪れなければ não há esperança. 希望はありません Que se seus filhos não forem visitados, 自分の子供たちがまた訪れなけれ não ば há そ esperança. こにも希望はありません Nós precisamos urgentemente 私たちは緊急的にそれが必要です que tenha um novo acontecimento de Atos 2. それは新しいその働きと動きが必要です Infelizmente, 残念ながら poucos pregadores também entenderam essa necessidade この必要性を理解したメッセンジャーたちは少ないです de se desgastar para isso. それに、費やすことです E muitos desistiram dela, そして多くの人たちはそれに対して porque 諦めていま muitos す também não querem ouvir. なぜならそれは多くの人たちもそれを聞きたくないからです Porque é seu nível espiritual que determina seu referencial. なぜならあなたの霊的な状態のレベルがあなたのその、尊重を表すのです Então, normalmente, você esperava realmente que viria um pastor do Brasil para falar o que sua carne gosta.
なのであなたは本当はブラジルからあなたの肉が聞きたいことを聞こうとしているのです。 Isso para mim é perca de tempo. それは私は時間の無駄だと思っ O ています。 YouTube te daria isso, eu não precisaria vir. YouTube はそれあなたに与えます。そして Eu 私は来る必 ficaria 要がありま nas せん。 férias com a minha esposa, meu filho e minha nora na そ Itália. して私はイタリアで自分の家族とその Eu vim porque eu quero olhar nos seus olhos. 私は来たのはあなたの目を見るためです。 Eu quero que você olhe nos meus olhos. 私はあなたが私の目を見てほし Eu いと vim 思って porque います。 Deus disse que você é importante. 私は来たのはそれはあなたは大切な存在だと Eu 言 vim いに porque 来ました。 Deus quer que você saiba que Ele quer falar pessoalmente. 私は来たのは神様があなたに個人的に語りたいことがある E からで que há uma mensagem personalizada a você. す。そしてそのメッセージというのはあなたに Eu 個人 vim 的 porque に Deus quer visitar seus filhos. 個性があってそれを語りたいと思っているの Ele で quer enchê-los com uma unção sobre a medida. そして、はるかにあるその量の油注ぎを Ele 注 vai ぐために来ま batizá-los した。 sem que ninguém force. そして誰も強いられてそれで注ぐ Ele わけではあ vai りません。 prepará-la para daqui 10, 15 anos. そしてここから10年15年後のために準備をす E るの que です。 a Ásia será sacudida por eles aqui. そして彼らに対してそしてあふれ Se る。 eu não tivesse vindo, isso aqui não teria acontecido. もし私はこれを見なければ Eu vim porque Deus preparou esse dia 私は来たのは神様がこの日を備えたか para ら dar で pelo menos 5 dons a essa menina. す。そして彼女に5つもの賜物を与えるためです。 Eu vim porque Ele separou vocês. 私は来たのは神様が彼らを性別されたからで。 Eu vim porque Ele quer queimar esses そ corações. して私は来たのは彼らの心が Eu 燃やされ vim るため porque です。 a unção começou a ser そして油 despejada. 注ぎが完全に注がれているから Ele 私 quer は来たのです。 apenas isso. 神様はただこれだけを Ele 欲しい quer のです。 visitar essa 神様は geração. この世代を訪れたい Ele ので tem す。 mais fome de você do que você tem dele. 神様はあなたが植え替えている以上にあなたに植え替えているの Mas で os す。 corações devem queimar. しかし心たちは燃えなければなりま Eu せん。 tenho sido xingado em russo. 私はロシアで Eu 責められてきました。 tenho sido xingado em árabe. 私はアラビアでは責めら Porque れて eles きました。 pegam os vídeos das crianças なぜなら彼らは子供たちのビデオを持っ e て、 não entendem o que está acontecendo. そして彼らに起こっていることを理 E 解で não きないからな sabem の que で é um mover espontâneo do す。 Espírito. そして聖霊様の自然な働きであることを理解できない Então か agora ら eu で estou す。 sendo ameaçado em tudo que é língua que você な imagina. ので私はどの言語に対しても E 私 isso は aqui não tem uma 迫害されているのです。 explicação. そしてこれは説明することができ Porque ない é わけです。 assim que o Senhor prometeu. なぜならそのように神様は約束され Ele たから não です。 disse que nos últimos dias os seus filhos seriam drogados. 神様はその最後の日にはあなたたちの子供が麻薬に陥るとは言っていません。 Ele não disse que seus filhos seriam viciados. その子供たちが依存に陥るとも言っていません。 Ele não disse que seus filhos teriam crise de ansiedade. その子供たちが不安症に駆られることを言っていません。 Ele não disse que eles seriam futuros deprimidos e tomariam remédios para ansiedade. そして自分は落ち込んでいて、そして鬱になっていて、その病を抱えて薬を必要 Ele とする disse とも言ってい seus ません。 filhos serão しかし神 profetas. 様はあなたたちの子供は預言者であると言いました。 Eles serão 彼らは profetas. 預言者であると言いました。 Eles irão ressuscitar os mortos. 彼らが死にを蘇らせると言いました。 O diabo não ganhou uma geração. サタンはその世代を勝ち取っていま A せん。 nossa geração não está perdida. 私たちの世代は迷っていません。 Deus está visitando o Japão. 神様は今日本を訪れています。 E é o início de uma grande semeadura para uma grande colheita. そして大きな収穫のための始まりにしていま Ele せん。 nos preparou essas 4 reuniões de avivamento. 神様はこの4つのその時を Porque 成立 vossos されました filhos e vossas filhas terão な visões. ぜなら私たちの子供や私たちの子が Vossos 幻と夢を velhos 見るからで sonharão. す。そして年寄りは夢を見るからです。 Vossos jovens profetizarão. 若者は予言するからです。 Então um pastor na Rússia me mandou uma mensagem me でロシアの desaforando. 牧者は私に脅して私にメッセージをして入れて E きま ele me した。 disse: que seita é essa dessas crianças chorando? そしてその100人の子供たちが泣いていると。 Eu disse: não é uma seita. それは私は言いました。それ O 一体 Senhor ない。 prometeu que nossos filhos iriam それは profetizar. 神様が私たちの子供が予言すると約束されたのですと言います。 E essa é uma profecia de Joel 2. それがヨエルの 2章の予言 E です。 você tem que entender que é esse o mover do で Espírito. これが精霊の働きであることを理解しなけれ Eu ばなり não ま vim せ aqui ん。 para lhe ensinar uma teologia. 私はここにある教理を教えに来 Eu たわ vim けではあ aqui りませ para ん。 derreter
私はそれを溶かすた Eu めに vim 来ま aqui した。 para queimar. 私はそれを燃やすた E めに来 você ま me した。 ver queimar. そしてあなたが燃や Eu さ vim れて aqui 生きるた para めに。 espalhar as そして brasas. またその E você 炭 levar essas brasas para sua そ casa. してその燃やされているものを Por 家 isso に持 que って ele 帰るため começa a に。 visitar os nossos lares. なので私たちの環境を訪 Por れるよ isso うに que して ele ください。 começa a visitar os nossos filhos. だから聖霊様は私たちの子供たちを訪 Por れ isso る que ので ele す。 começa a encher os nossos jovens. だから神様は私たちの若者を満 Por たす isso の que です。 ele começa a dar visões だ e から神様 sonhos. は幻と夢を与え始めるのです。 Por isso que ele começa a distribuir dons. だから神様はそのために賜物を与えるのです。 Porque a igreja do Senhor nesse século なぜならこの世代の教会は é a última igreja de todos os tempos. それはどの時のも最後の教会だからです。 Porque ele volta nessa なぜ geração. なら神様はこの世代に立ち返るのです。 Então, antes da sua volta, ele traz o último e mais poderoso avivamento. 神様はもっと大きなリバイバルをもたらすのです。 Esse é o maior avivamento それが da 大き terra. な地上のリバイバルなのです。 Escute bem o que eu estou lhe dizendo. 私の言っていること O maior avivamento de todos os tempos já começou. 今までのどんな時よりも大きなリバイ Eu バルが não 始まってい tenho, ます。 eu não tenho como te dizer agora. 私はあなたにどう説明していいか Mas 分かりま teremos せん。 mais 3 reuniões 私たちはまだあと3 para 日 você の時が entender あり o ます que ele está fazendo nos outros continentes. それは神様が他のところで何を起こしているのかを説明している Milhões de た pessoas estão sendo alcançadas. くさんの人たちが生き届いてい Porque る。 ele está nos visitando nas madrugadas. なぜなら彼らは夜中に彼らに訪れているから Pessoas です。 estão tendo visões do próprio Deus. 人々が神様ご自身の幻を持っているのです。 Crianças estão nascendo já batizadas com o Espírito 子 Santo. 供たちが聖霊様にバプテスマを受けて生まれているのです。 Mas da onde o senhor está tirando isso, pastor? しかし神 Da Bíblia? 牧師それにどこに聖書にど Do こに書いてあるのか。 nasce batizado com o Espírito Santo. 預言者のすべての人が聖霊にバプテスマを受けて生まれるのです Jesus nasceu batizado com o Espírito イエス様 Santo. は聖霊にバプテスマをされて生ま João れています。 Batista nasceu batizado com o Espírito ヨハ Santo. ヨハネの洗礼者もバプテスマされて生まれています。 Samuel nasceu batizado com o Espírito Santo. サムエルも聖霊にバプテスマされて生 A まれています。 verdade é que você tem um conceito filosófico de fé. 真実あなたはその信仰に対して間違った教理を持っているのです。 Mas a Bíblia não diz que o Evangelho é a filosofia de Deus. しかし聖書というのは神の真理学とは言っていません。 A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. 聖書では福音というのは神の力だと言い A ます。 verdade é que vocês têm um conceito ateísta de Evangelho. 信じたあなたたちは福音に対して間違った信仰を Mas o 持っている poder de Deus é quando os corações ardem por Ele. しかし神の力というのはその心が神に対し É て o que 燃え está ることです acontecendo com esse jovem aqui この agora. 若者に今起こっていることと同じです。 Com essas crianças aqui 子 agora. 供たちに起こっていることです。 E se você está sentindo o seu coração queimar そして agora, 今あなたの心が燃やされているとあなたが今感じる eu な tenho ら、 orado, Senhor, põe as tuas palavras na minha boca そして私は主よあなたの言葉を私の口に与 e えてください。 fogo nas minhas そして palavras. 私の背中にあなたの炎を与えてください。 É esse fogo que é o fogo do Espírito. そしてこの炎が聖霊の炎です。 E nós saímos perdendo para as そ crianças, して私たちは子供たちのために出てきます porque。o nosso coração está dividido entre Deus e muitas outras coisas. それは私たちの心が神様とまたその他のものと Mas o 分かれ fogo 分かれ vai ているから queimar em seu coração também. しかしその炎があなたの心の内にも燃やされ Porque てい a ます。 Bíblia diz que a maior profecia de avivamento dos últimos dias なぜなら聖書ではその最後の時の大きなリバイバルのメッセージは é que ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos そ pais. れは親から子、そして子から親への心を立ち返らせるということを言ってい Então ま ele す。 viria no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. なのでエリアの霊を持って親が子、そして子が親への心を立ち返ることをもたらします。 Então guarde isso aqui agora. なので今これをよくしまい込 A んでくだ sua さい。 maior expectativa あなたとその大きな期待は、 é para que o Senhor lhe visite, それは神様があなたを訪れるということで mas す。 para que você também o visite todo dia. しかしそれが毎日あなたを訪れるためです。 Escute o som das brasas. そしてその、 Me dá そ um の microfone. その声を聞いてください。 Aleluia.
Isso não é uma seita. これは一つの Isso não foi gerado por mim. これは私に対して Eu não forcei nenhum emocionalismo. 私は全然その感情的なものを強いません。 Eu não preguei para elas. 私は彼らにメッセージ É を o していませ próprio ん。 Espírito Santo que gerou isso nelas. 聖霊様ご自身がこれを起こしています。 Sabe o que é isso? これは何でしょ É う。 o fogo do Espírito それは聖霊の炎です。 aquecendo uma próxima geração. それは次世代を燃やしてい A ます。 minha geração não está morta. 私の世代は死んでいません。 Eu tenho dito, Senhor, o que for fazer na minha geração, そして私は主に言いました。私の世代で起こすもの。 não faça sem mim. 私なしで起こさないでください。 Chassuluia batelha. Ore em línguas por 3 minutos. 3分間祈 E ore alto e forte. そして大きな声で強く祈ってください。 Gaste tempo agora. 今時間を費やしてください。 Alto e forte. もっと É 大きく som de onda. そして音の波をかき立ててください。 Alto e forte. もっと強く。 Charalabarala calabatara cadalabada dalabara sorocolabara labalabala. Cheredere calabara calabara labara sorocodere calalaba sorocodele calabasara calabas. Ame o Espírito Santo agora. 聖霊様を愛してください。 Ame o Espírito 今聖 Santo 霊様を agora. 愛してください。 Ame o Espírito 聖 Santo 霊様 agora. を愛してください。 Ame com todo o amor o Espírito Santo あな agora. たすべての愛を持って愛してください。 Xerecala soroco xerecalabadaraca soro xerecalabassara calabas. Mais. もっともっと。 Há corações aqui que há anos não oravam mais em línguas. そしてここには何年も Reaqueça a chama que há em vós agora. 今ここにこれが Charetelesuica da recatalabastra candorrende que castoroi. Derema que toloche cataladas tiricandirica batushi. Virisumbai que toloche me cadalai que retoloi. Rende caso nordo con demanda la carabase calabas. Redoloso recalabati que torroboite calabas. Le mandara calabas sorocoche calabase recalabas. Ame o Espírito Santo agora. 聖霊様を愛してください。 Ame o Espírito Santo agora. 聖霊様を愛してください。 Tudo vai mudar depois de agora. 今からすべてが変わります。 Nada mais será igual. もう何一つ一緒にはなりません。 Então ame o Espírito Santo. なので聖霊様を愛してください。